For me, when I was in my 20s, no standard, no boundaries, and apa sih yang dicari kayak, oh yang penting cowoknya fun, seru, kita vibin, suka tipe musik yang sama, cakep, seru. Oke, pokoknya yang penting hari ini gue have fun. Titik. I hated my life, I hated the person I was becoming. Aku gak punya kerjaan, gak punya income, gak punya pacar. Hai semua, welcome to Life as Modern Woman bersama saya, Bianca Belnadia, di mana kita akan membahas isu-isu dan tantangan sebagai wanita hidup di zaman modern saat ini. Dan di episode ini kita akan membahas membanting setir jalan kehidupan di umur 30-an. Bersama saya, teman baik saya pula, Micheline Cheryl. How are you today, Mele? Hi, I'm great. I'm excited. Fun fact, aku udah temenan sama Mele dari umur 3 tahun. Jadi I've known you for a lifetime, I feel. Yeah. Sometimes aku ngerasa kamu lebih tahu aku dibanding aku tahu diri sendiri. Sama. Kayak kita udah tahu unek-unek satu sama lain. Jadi seru banget hari ini bisa ngobrol sama teman baik sendiri. Thanks for being here. Of course, my pleasure. Mungkin untuk teman-teman yang dengar, Mele boleh nggak ceritain sedikit who you are and mungkin what keeps you busy these days? Ya, halo semuanya. My name is Micheline, but everybody calls me Mele. Jadi kesibukan aku sehari-hari ini, I am a full-time content creator. Aku lagi kembangin platform aku, Instagram and TikTok. Mainly TikTok sih. Aku bikin konten fashion, beauty, lifestyle, and travel. So itu kesibukan aku sekarang. Oke, mungkin untuk mulai kita main beberapa pertanyaan just to get to know you a little bit, and then I think that kita mulai dulu. Mungkin you wanna pick your questions and then you can answer yourself juga. Aku yang baca. Ya boleh. Fun fact about you. Oh my god, apa ya fun fact? Fun fact yang orang nggak tahu. Kayaknya you have quite a lot of fun facts sebenarnya. Iya. Makanya lagi bingung pilih yang mana ya. Okay, I'll ask you another question and then we'll circle back to that. Okay. And then apa nih? Waktu kecil mau jadi apa, kesampaian atau enggak? Oh, ini sekalian fun fact kali ya. Iya, Jadi waktu boleh. kecil aku tuh pengen banget jadi pramugari. Karena aku merasa kayak kalau lagi travel terus lihat mereka tuh kayak oh my god, they're so cool, they're so poised gitu, terus and then they get to travel around the world kayak wah, dia dulu pengen banget jadi pramugari tapi tidak kesampaian karena kayak tingginya nggak cukup deh. Iya. Tinggi aku 158. I don't know minimum height-nya berapa, cuman nggak kesampaian. And emang nggak coba pursue juga sih. Okay, I'll pick another one. Kamu tuh orang yang optimis atau realis sebenarnya? Pesimis. Tidak ada di realis lah berarti. Realis. Kayaknya mungkin waktu aku umur 20-an, agak aneh ya ngomong aku kamu sama Bianca. Ini kita tuh kayak enggak ya. Waktu umur 20-an I think super kayak dreamer and apa tadi pilihannya? Optimis yang kayak yeah, this is my goal, I know how to get there, let's go. Kayak kalau sekarang lebih yang realis aja sih, yang kayak lebih mau kayak work smart gitu. Yang kayak life happens, less effort, work smart. Iya. Kayaknya makin dewasa memang kita makin realistis dalam hidup lah ya. Jadi lebih grounded. Kalau dulu kayaknya memang sedikit lebih idealis, tapi memang I think that's just fase hidup aja sih. Okay, last one, you pick yourself deh. Okay. Apa aktivitas me time favorit versi Mele? Apa ya? Nonton sih, aku tuh suka nonton. Aku tuh anak Netflix, anak nonton. Sekarang lagi lagi suka banget nonton Succession lagi season. Gue juga lagi nonton. Oh my god. Gue baru nonton. Itu seru banget. Terus apa lagi ya? Itu sih favorit me time aku sih nonton ya. Okay, thanks for playing. Jadi kita mau nanya-nanya nih sekarang and get to know you.
Mungkin kamu tadi udah share sekarang sehari-hari ngapain, tapi bisa nggak sharing mungkin perjalanan karir kamu secara overall? Secara overall, jadi I used to work in the fashion industry. Jadi dulu aku kerja di Galeri Lafayette, Valentino, Christian Dior. Terus udah gitu setelah fashion industry aku coba untuk jadi freelancer. Jadi aku kayak let me try this, apa sih, kayak aku mau coba jadi self-employed gitu. And aku jadi freelancer, fokusin di marketing, PR, event planning, sama content production. Terus udah gitu pandemic happen. Terus pas pandemic itu cobain jadi UGC creator. Kalau zaman dulu mungkin belum tahu ya ada namanya, oh ini UGC creator, tapi sekarang namanya itu UGC creator. Jadi basically ya I create contents for brands gitu. Jadi kalau kalian scroll misalnya dulu tuh Love Bonito tuh my first client, I guess, my first client, my first project. Kalau kalian scroll ke TikToknya Love Bonito di awal-awal banget, dulu banget waktu zaman pandemic 2020 masih view-nya millions, you would see me there. Ya, kayak gitu. Terus abis dari gara-gara jadi UGC creator, terus aku kayak seru juga ya bikin konten kayak gini. Kenapa aku nggak bikin sendiri buat platform Yourself, aku yeah. sendiri gitu. Kenapa aku nggak bikin TikTok juga gitu? Sayang banget, I have the talent and actually really enjoy creating videos. Kayak why not gitu. Terus ya udah akhirnya tahun 2022 awal Januari itu aku punya New Year's resolution, aku kayak let's start a TikTok. So I did, and then tiba-tiba 6 bulan kemudian beneran I get a lot of projects from my own platform. Terus udah gitu ya cuman gimana ya, kemarin itu kayak jadi UGC creator and jadi content creator sendiri tuh menurut aku gimana ya, kalau lagi seriusin satu pasti yang satunya lagi tuh kayak agak keteteran. Karena gimana ya, with creativities and ideas kan nggak bisa dipaksa kan, kayak oke shoot 7 video per hari, gila itu nggak bisa sih. Atau kayak ide-ide gitu kayak nggak bisa se-otomatis itu kan. Jadi akhirnya aku pilih, you know what, I'm gonna focus on one. Udah kayak udah nggak usah main-main lagi, udah deh seriusin satu, yaitu aku punya TikTok pribadi. Terus udah sih dari situ I get to work with a few of my dream brands juga. Jadi kayak kalau di TikTok kalian lihat misalnya aku diundang kayak Jo Malone lah, Bulgari atau Chanel Beauty, itu juga that's my first time experiencing this juga gitu. So yeah, so far it's been great and yeah. Kalau aku lihat journey kamu kan obviously kamu tuh kayak personanya sangat amat kayak high end luxury fashion. Terus habis itu turn content production, content creator, dan sekarang jadi talent sendiri, jadi punya platform sendiri. I think kalau aku yang lihatnya kayak wow, kayak you really have grown a lot in your career sih. And I'm very proud. Dan bener banget, kayak sometimes orang mungkin lihat kamu dari luar kayak oh keren banget, Mengle diundang ke sini dan lain-lain. Tapi sebenarnya kamu sendiri juga ngerasa kayak oh ya, it takes a while ya to get here. It's a process kan pastinya semuanya. It takes a while. Jadi buat yang ini maybe this is actually my fun fact. I used to have a YouTube channel. Jadi dulu tuh aku punya YouTube channel. Aku tuh punya YouTube channel tuh di tahun earlier 13 kali ya. Enggak, 13 kan itu baru pulang dari itu. Kayaknya 2015 deh. 2015 itu aku bikin YouTube channel. Aku suka appear di YouTube channel. Dia suka appear dulu, udah nggak ada sih. Kalian kalau cari di YouTube udah nggak ada, udah aku shut down. Oh, oops. Sorry. Okay. Udah aku shut down, udah nggak ada. And fun fact, sorry jadi agak sidetrack sedikit. Dulu tuh aku pernah bikin entrepreneur series di YouTube channel aku, dan Bianca tuh jadi my first guest on that series. Iya. Gue aja lupa. Terus itu kita shoot di rumah your mom, di living room. Oh iya. Terus udah gitu sekarang aku diundang ke podcast ini, terus Bianca yang interview aku kayak what a full circle moment. This is what it is like if you do a podcast with your best friend. Kayak gini nih. Kayak gini. Terus it takes a while. So jadi sebenarnya tuh aku udah coba content creation tuh dari tahun 2015 bener-bener. Cuman yang nggak serius ya, karena itu masih ada full time job. Itu lebih kayak I treat it as a hobby. Dulu kan zaman itu siapa ya, YouTuber kayak Sophia Chang, Janim, itu kayak my
inspiration gitu, jadi kayak kenapa gue nggak coba juga gitu. But YouTube sih emang beda game ya emang. Maksudnya even dari TikTok aja, hopefully one day my end goal is YouTube sebenarnya. Jadi ya gitu. But yeah, it's a long journey, but it's a rewarding one, exciting one. Well, dive deep a little bit later in regards to how you find your purpose and your passion. But mungkin kamu bisa share sedikit nggak tentang family dynamic, how you grow up? My family dynamic itu, atau mungkin cerita aku digedeinnya kayak gimana kali ya. Jadi tuh dari kecil papa mama aku tuh selalu in a way kayak support my creative journey. Jadi kayak dari dulu tuh waktu masih kecil mau nari balet lah, that's how we met actually, dari les balet. Jadi Bianca umur 3 tahun, aku kayaknya umur 4 tahun deh. That's how we met. Terus dulu mau coba drum lah, biola, mau coba nyanyi, kayak apapun itu yang kayak hobi related atau creative related tuh lukis. Aduh dulu deh semua apapun itu kayak oke, kita cariin tempat lesnya buat kamu belajar gitu. Jadi and dari dulu tuh dari semua hobi itu yang aku paling suka tuh nari. Dari balet terus pindah ke modern dance, terus pernah sempet jadi cheerleader juga. Itu bener-bener dari umur 3 tahun sampai umur SMA aku pursue nari. Terus kayaknya dari situ ya, gara-gara di situ, maksudnya sekarang aku udah gede, aku merasa aku tuh suka gitu performing atau public speaking atau kayak gini, bikin konten, speaking in front of camera. Itu kayak gara-gara itu sih, karena dari kecil aku kayak digedeinnya tuh perform, have fun, express yourself kayak gitu. Jadi kayak gitu sih, actually looking back kayak I think that's why kayak gitu. And then kalau family dynamicnya, my mom is a super chill mom, kayak dari dulu sampai sekarang kayak whatever you wanna do, just do it gitu. Kalau my dad tuh dulu lebih yang tradisional ya, lebih kayak yang safe aja, kerja corporate 9 to 5, kerja yang bener. Terus tapi karena ini kan udah berubah juga waktu, and also mungkin gara-gara jadi aku punya adik laki-laki, jadi dia sama istrinya sama beberapa partnernya mereka yang bikin Museum of Jakarta, Moja, di GBK, and it's a success. Terus dari situ tuh my dad lihat kayak ternyata tuh ini tuh ada dunia baru loh, ini kayak this creative world, this content world tuh, ini tuh sesuatu yang baru, and ini bisnis loh, ini tuh ada jalurnya gitu. Kayak kita kan kemarin baru dari Jepang, kita bawa our parents ke Team Lab yang di Jepang. Mereka sampai kayak wow, gila ini kayak gini, gila ya, ini keren banget kayak gitu. Jadi mereka tuh bener-bener matanya kebuka gitu loh, kayak di dunia era baru kita ini gitu. Terus aku juga actually told my dad I'm doing TikTok now, and he's actually really happy about it. Kayak maksudnya mungkin kalau aku kasih tau dia ini 10 tahun yang lalu atau kayak berapa tahun yang lalu, mungkin dia kayak, hah, lu mau tinggalin kerjaan kantor buat bikin video gitu. Dia mungkin bakalan kaget. Cuman kalau sekarang dia kayak, oke, you do you gitu. Oke. Tapi ada nggak fase-fase di mana kayak seeking for your parents' approval itu kayak it was not easy gitu? Of course, ini sekarang sih ya sebenarnya. Sekarang sih, karena adik aku udah married kan, terus baby on the way juga. Terus aku sebagai anak yang paling tua kayak belum married. Maksudnya walaupun ya TikTok is exciting and all that, ini maksudnya aku juga belum sampai di tahap yang apa ya, yang aku mau ya gitu. Jadi kayak they never say kayak I'm not kayak what are you doing gitu sih, nggak pernah. Cuman kayak aku merasa aku belum bikin mereka bangga, jujur sih itu sekarang. Kayak it's karena you're not yet di fase hidup kayak punya relationship, punya family yang mereka ngerasa Mele udah settle nih gitu. Jadi masih seeking their approval. Actually sekarang aku kayak aku pengen mereka juga bangga lah gitu, walaupun nggak sesuai mereka punya timeline ya, kan Cindo parents gitu, kayak you're already in your 30s gitu-gitu. Kayak
udah kayak ayo cepetan cari Iya. gitu kan. Kayak maksudnya I wanna show them, kayak maksudnya aku belum sampai situ, tapi hopefully I can make you proud Iya. in a way gitu. Iya. Mungkin kalau kamu bisa share kayak I guess for relationship, buat konteks buat teman-teman gitu, kayak how has relationship been for you now that probably it's salah satu topik conversation yang lumayan sering came up with you dan your family juga ya. Gimana ya? I'm single and ready to mingle. Relationship journey, my first relationship ever itu tuh I was in yang serious one ya. Itu I was in high school. Itu kayak my Serious in high school. Serious in high school itu my first love. I don't know. Aku hitung sih. Iya. Aku hitung sih. I do too. And itu lama, lumayan relationship. Berapa tuh? Hampir 3 tahun. Terus udah gitu my last relationship itu kayak my relationship in my 20s, dari my early 20s to my mid 20s. Itu hampir 4 tahun. Itu doang sih, sisanya nggak jelas lah. Ini 2 yang benar-benar aku sisanya nggak jelas. Sisanya tidak usah dihitung. Ya, jadi yang terakhir itu, terus udah gitu udah I've been single for a while. Kalau dibilang dating in your 30s susah, jujur emang susah sih, karena for me when I was in my 20s, no standard, no boundaries, and juga apa sih yang dicari, kayak yang penting cowoknya fun, seru, kita vibin, suka tipe musik yang sama, cakep, seru, oke. Kalau sekarang kan kayak now that I'm in my 30s, kayak I know who I am, I know who I am not. I know what I want, I know what I don't want. Terus yang dicari tuh lebih kayak karakter dan hatinya cowoknya gitu kan. Kayak maksudnya aku sih nyari cowok yang jadi malu ngomong. Gak apa-apa, siapa tahu ada yang that's me gitu ya. Me, I can apply for this position. I can apply for this position. Yeah, so I'm looking for someone yang he needs to have a good relationship with God. He has a teachable and humble heart. Itu yang susah. Kayak success is one thing, tapi kalau hatinya dia nggak humble, nggak teachable, aduh itu susah ya. Terus udah gitu he needs to work on his mental health. Dia udah pernah terapi gak, pernah dicek gak gitu. And juga I need someone yang actually proud of what I do. Karena as a content creator, apalagi the type of content I produce so far, kayak maksudnya it can be, maksudnya kelihatannya bisa kayak ya dianggap shallow lah gitu. Kayak all this like vacation and like high end brands gitu-gitu. It can look like it's ini cewek apa sih gitu. Kayak aduh ini cewek high maintenance, ribet gitu. Cuman I need someone yang kayak actually I'm proud of what she's doing. She's cool gitu. She's really serious of what she's doing. Nggak look down on me gitu loh. And so far belum ada yang cocok lah. Belum ada yang cocok. Belum ada yang tepat. Iya. Tapi mungkin untuk jadi Mele di masa ini, I'm sure kan ada mungkin either it's your turning point. Has there been a turning point for you? Yeah. I know it, but the audience don't know it, so maybe you wanna share? Yes, ada banget. Jadi buat orang-orang yang kenal aku mungkin kayak Mele di umur 20-an. Jadi kayak literally throughout my 20s, dari umur 20 sampai 29 ya. Gila ya, itu tuh 20-an semuanya. 20 ya, semua bener-bener ya literally my 20s. The way I live my life tuh agak YOLO. Is that the definition? I guess so. YOLO. And pokoknya aku tuh orangnya dulu tipe yang pokoknya harus I seek pleasure, I seek fun. Semuanya harus seru, fun. Let's go, nggak usah pikirin besok. Iya, pokoknya yang penting hari ini gue have fun. Titik gitu. Iya. And Mele paling nggak mau pulang. Nggak mau pulang. Dulu bisa ya, kayak misalnya kita ada janjian kita pergi brunch gitu, misalnya hari Sabtu.
Terus aku datang ke rumah dia masih pakai baju yang tadi malam, kayak masih dari klub gitu, kayak hai Bi, gitu sih dia, lu belum pulang ya dari tadi malam? Belum, hai. Dulu tuh kayak gitu, sampai my late 20s, can you imagine? Bukanin kalau early 20s kayak oh ya oke, it's cute, it's fun. Ini kayak throughout my late 20s juga masih kayak gitu. Prolongnya panjang ya. Nggak tahu ya dulu kenapa kayak gitu, kayak just fun gitu. I mean nothing wrong of going to a club, having fun with your friends. Cuman I think my lifestyle choices dulu lumayan kacau sih. Kayak no boundaries. I didn't know my self-worth. Mungkin juga hangout sama wrong friend group juga ya. Jadi kayak kebawa gitu kan. And then no priorities, no nothing gitu. Kayak kosong. Hidupnya seru, dari luar kelihatannya so fun and perfect, tapi sebenarnya dalamnya kosong gitu. And hati aku juga kayak I don't know, I don't feel amazing. And then at the end of my 20s itu udah pandemik tuh. Jadi maksud kan gara-gara pandemik juga jadi banyak waktu untuk reflect, untuk nggak bisa keluar juga nggak bisa keluar, bener-bener untuk anak yang selalu keluar nggak bisa keluar. Iya, itu kayak bener-bener gara-gara pandemik itu bener-bener jadi stop semua, jadi bisa reflect juga. Terus aku kayak at some point aku kayak I'm not proud of the person I'm becoming. Kayak what am I doing gitu. And then after series of kayak gitu, and then juga lagi pandemic, terus udah gitu I quit my job juga, I left my freelancing job itu, terus aku sempet jobless juga at some point in 2020 itu kayak in August. Jadi kayak I hated my life, I hated the person I was becoming. Aku nggak punya kerjaan, nggak punya income, nggak punya pacar. Terus udah gitu in the meantime all my friends tiba-tiba pada hamil. Maksudnya yang udah married tiba-tiba pada hamil, including Bianca. Jadi kayak tiba-tiba everyone the way I see life back then tuh kayak gila, ini everyone literally all my core friend group moving on with their life so effortlessly. Kayak they are homeowner, business owner, a wife, a mom. Meanwhile I'm like I don't know, kayak nggak jelas sih itu. Aku benar-benar udah bukan identity crisis lagi sih, itu udah kayak I don't think I was depressed. Aku nggak pernah didiagnose for depression, but it felt really dark back then. Terus lagi pandemic juga. I think my coping mechanism waktu itu juga obviously not the healthiest. I'm just like, okay, I'm just gonna drink so I can stop thinking about all this negative thoughts. I'm just gonna drink myself, and then I'm just gonna numb myself. And then as you know, if you drink, or at least for me, when I drink it the next day, I get anxiety. Jadi kayak it's like a loop of kayak gitu. So I think that was actually my lowest point. Terus actually jadi during that time waktu lagi jobless itu aku juga sempat apply kerjaan kan. Dulu aku kayak yaudah deh, I'm just gonna try different industry. I'm gonna try tech. Jadi I actually applied to a few tech companies. Nggak ada yang bales. Terus udah gitu actually ya ini juicy-nya. Aku tuh apply kerja buat Chanel. pas lagi pandemic ini actually aku dikenalin, ini padahal udah kenal orang dalam nih yang kenalin aku ke HR-nya. I think he's actually the brand director. Jadi dia brand director Time International. Dia kenalin aku ke HR-nya. Aku apply buat Chanel atau buat mereka, buat a few brands sih, bukan buat Chanel doang, tapi specifically interviewnya buat Chanel. Aku interview 1 round sama HR-nya, terus di ghost. Lu sering ghostingin cowok sih. Iya, jadi kayak di ghost, jadi udah lowest point of my life. Terus di ghost sama Chanel. Oh no. Jadi kayak makin low lagi. Iya, gitu sih. Ya, sorry jadi But even rambling. I don't know. You know, kayak maksud gue kayak waktu itu I don't think I even know. I'm sure kayak ini must be something yang very hard. And you said sendiri kan, lu numbing your
experience, you just drink it up and Mhm. ya mungkin rada malu juga kali ya kalau ngomongin di masa itu gitu. Lumayan sih, malu tapi at the same time karena bener-bener itu mungkin udah apa ya ngomongnya bahasanya, terpuruk gitu Iya, ya. kayak Udah bener-bener udah jatuh lagi, udah jatuh lagi, jatuh. jatuh, terus aku udah nggak tahu nowhere to go. Terus biasa ya zaman dulu aku kayak kalau udah last resort baru cari Tuhan. Kayak yaudah deh, I just gonna pray. Okay, I'm gonna ask my friend about this community kayak gitu kan. Terus akhirnya ya itu banting setir jalan hidup gitu sih. I found a community yang aku ya, that I feel safe with. Jadi kayak that community helped me to grow and to know the truth. Kayak nggak terlalu consume with my own negative self-talk ini. And it takes a village. It takes a village for them, for this, I call them my sisters to beneran get me out of that hole, that dark hole. Ada at least like 4, I think at least 4 sisters. And itu nggak langsung juga, it takes like 2 years ya, baru kayak aku bener-bener mau udah deh, okay. I feel like God is always kayak dia tuh selalu nungguin kita kayak kita reply gitu loh, atau kayak kita kayak gimana ya, God is always reaching out to us, cuman tuh kita yang kayak akhirnya reply gitu, gimana sih, akhirnya jawab dia gitu. Jadi waktu itu ya akhirnya aku jawab dia and bener-bener dibantuin. Terus dari situ sih pelan-pelan, bener-bener pelan-pelan aku jadi kayak tahu the truth. I know kayak value yang bener tuh hidup tuh apa sih gitu. Terus udah gitu juga value tentang diri aku sendiri tuh seperti apa, terus harus jalanin hidup tuh seperti apa. Jadi mulai deh satu-satu lifestyle-nya kayak dari cara pakai baju berubah. Ya kan, Bi udah tahu ya postingan-postingan di social media dulu kan suka poster strap gitu. Sekarang itu udah di-delete semua. Terus udah gitu apalagi ya, lifestyle. I used to be a smoker and then I quit juga. And then udah gitu apalagi ya, terus pelan-pelan sih hubungan sama orang tua juga jadi lebih baik, hubungan sama diri sendiri. Terus I gain so many new friends juga yang actually in the same season as me, as in masih single juga. Jadi kayak ya obviously kalau aku spend time terus sama teman-teman aku yang udah married, udah punya anak, itu juga I can't help but to compare gitu kan. Tapi kayak when I hang out with people yang masih same season as me, ya kayak okay, we're here, nothing wrong, kayak we're just in the season right now, kayak gitu sih. Dan kalau kamu bisa bilang apa yang bedanya kamu dulu sama kamu sekarang, I think mungkin ini poin yang harus aku emphasize dikit ya. I think sometimes memang kita harus melewati the lowest point in our life to be able to turn our life around. Dan kayaknya kalau in Melly's situation yang kita bisa banget resonate with itu cari Tuhan atau seeking something yang kayaknya the world has to offer tuh udah kayak nggak cukup gitu, karena gue sendiri kayak I just feel so terpuruk, right? And I think itu resonate banget sih with a lot of us. Dan mungkin if you can share apa sih yang bedanya dulu sama sekarang that is very tangible. Tangible and non-tangible lah. Kalau yang paling kelihatan sih ya mungkin aku bisa bicara ya kayak tadi aku bilang ya, outernya dulu dari cara aku pakai baju tuh berubah. Ya dulu. Terus udah gitu I stop partying, bener-bener I'm done. Terus udah gitu again kayak yang tadi aku mention, I used to be a smoker, I don't smoke anymore. Terus udah gitu jadi sering pulang sekarang. Jam udah, kalau janjinya dinner sampai jam berapa, 9, oke. Kalau di atas itu udah gak mau. Terus udah gitu apa lagi ya, the type of people that I surround with itu juga berubah. Terus sama yang paling berubah sih mungkin yang nggak bisa dilihat ya itu sih my mindset, my heart, my character, terus my value, my standard. Itu kayak semua berubah. Terus apa lagi ya, itu I think jadi kamu bisa hidup. dibilang kayak 180 derajat beda nih sama how you used to be.
I think so. I mean, I still struggle here and there. Kayak maksudnya obviously kayak I'm not perfect juga. Bukan yang Of kayak, oh course. ya anak Tuhan, anak suci, anak jalur bener. Iya. I still make a lot of mistakes. I still struggle here and there. Sometimes I still struggle with alcohol. Kadang, and cuman yang pasti berubah tuh apa ya? Ya even jalur hidup sih, ya gak sih? Don't you see kayak my life juga dari kerjaan, dari the life I live gitu loh, itu benar-benar berubah. And sebagai temen ya, I see you definitely lebih content sebagai perempuan. And I think Mele memang one of those types yang kayak, and untuk a lot of wanita lah, we like to compare, we like to, ngerasa kok dia ini gue enggak, very worldly, ya kan? And Mele is very worldly in her 20s. Tapi sekarang dia udah ya lebih dewasa ya, I guess. Everyone has their own path gitu kan. Iya. Tadi Mele kan udah cerita kayak mungkin sekarang nyari even partner dan lain-lain sedikit berbeda ya sama dulu. So how do you see singleness now in this new season of your life? Again, I think singleness tuh ya is just a season. Kayak one of the seasons of many seasons in our life. Jadi kayak intinya udah kayak you're single, yaudah gitu sih, I feel like. And tapi mau nggak? Karena kan I think modern women sometimes kita konotasinya tuh kayak, oh I'm happy, I'm content being single, like I don't need anyone else but me, myself and I guess it's very different kan, how each of us define singleness gitu. Kalau Mele sendiri mungkin gimana tuh ngelihat relationship or potential future relationships for you? Maksudnya aku juga bukan tipe yang no, I don't need a man, it's just gonna be me, bye. Kayak gue mau jadi that. Maksudnya I'm actually looking, I'm trying juga. I put myself out there. Banyak teman-teman aku yang baik-baik pada kenalin juga ke few guys. Even my dad juga kenalin me to a few guys juga. I'm really open, cuman emang gimana ya, I have this standard that I don't wanna settle. Kayak I don't want to lower. Jadi kayak ya udah santai aja sih. Kayak maksudnya kalau emang belum ketemu, belum ada yang cocok ya udah gitu. Lebih kayak gitu sih. Oh actually aku baru inget, aku tuh denger podcastnya, I think podcastnya Call Her Daddy, yang guestnya tuh si Jay Shetty. He said, and I quote, I have seen the greatest act of love in this I have seen the greatest act of love in this world, and oftentimes they are not romantic. Oftentimes they are friendship, often they are family. So as much as romantic relationship is important, don't make the mistake to devalue other relationships we have in our life. Jadi gue jadi mau nangis. I value our friendship. Iya, gue jadi mau nangis sih tiba-tiba. Nggak, beneran kayak I feel like I am so blessed with the best kayak friends. Kayak bener-bener sahabat-sahabat aku yang bener-bener stick with me dari zaman dark Meles yang gawat itu. Nggak dark lah, cuman different. Sampai sekarang, and I really truly bener-bener, kalau beneran kayak aku kayak menang lotre in life tuh, aku menang lotre friendship sih jujur. Kayak I have like the realest girlfriends yang bener-bener they wanna see me win, they wanna see me succeed. Terus bener-bener they pray for me, they want the best for me. Terus udah gitu bener-bener they treasure me. Gimana ya jelasinnya, kayak bener-bener. And during pandemic itu yang aku bilang aku jadi UGC creator, ya itu yang hire siapa ya, teman-teman aku semua. Itu teman-teman aku semua business owner yang kasih aku income, yang kasih aku kerjaan. Itu gila bener-bener. Makanya kadang-kadang aku atau even I don't know you guys yang listening to this episode, kita suka so fixated on having romantic relationship, kayak harus punya relationship, atau kita taruh romantic relationship tuh kayak at the highest hierarchy in love gitu. Padahal kita di hidup ini tuh udah di bless sama greatest act of love through friendship.
At least for me, it's through friendship. Yeah. And do you think Mele bisa jadi Mele yang sekarang if things didn't go its way like it did? Enggak sih, ya. Emang jalurnya ke sini. Kadang-kadang aku juga mikir sih, kayak I wish I didn't do half of the things I did back in my 20s. Iya, karena you're quite regrettable kan orangnya, gue Iya, banyak. Jadi Banyak there's some penyesalan. people that's like, you know what, I would relive it all over again. Tapi I know Mele tuh sebenarnya bukan tipe yang kayak gitu. Dia kayak, oh my god, why the hell did I do that gitu. Iya. You are actually kayak lumayan tipe orang yang kayak, I regret doing it, I shouldn't have done that. You beat yourself up quite a lot, Iya. right? Iya. Iya. Iya, jadi maksudnya gimana ya? Aku ya kalau bisa balikin waktu ya of course kayak I would aku bakal semua yang all my dumb decision semua nggak perlu di include, but then again semua decision buruk itu at the end it leads me to God and to this like friends yang bener-bener love me for who I am. Jadi juga kayak ya udahlah, mungkin emang jalur hidupnya begini. Biar aku jadi bisa berubah gitu. Mungkin ya emang gitu ya, harus ada yang gawat-gawat atau jelek-jelek dulu, terus belajar, terus baru akhirnya ya jadi pribadi yang lebih baik gitu. Before the last two questions, jadi what do you think life situation atau circumstance ini have taught you? Yeah, this journey taught me to become a better person, the better version of myself. And untuk teman-teman yang dengerin, what is advice untuk untuk teman-teman yang definitely suka ngerasain they're like, aduh gue tuh sebenarnya nggak terlalu bangga where I am, even though sometimes I portray it di depan kesana everything's fine, right? But sebenarnya there's so much more inside. What advice would you give to those people? Pertama mungkin I feel you, your feelings are valid, and I think for me mungkin ini bukan advice sih, lebih yang kayak ini beberapa hal yang aku lakuin yang actually helpful for me when I feel that way. Prioritize your quiet time with God, spend less time on social media, and then spend time with friends yang seasonnya lagi sama kamu gitu. Ya, jadi dengan itu kan biasa bisa journey bareng, bisa partner, jadi you feel at least you're not alone, right, in this journey. Dan mungkin untuk mengakhiri obrolan kita hari ini, the podcast title kan Life as Modern Women. What is that definition untuk Mele? Definitionnya, mungkin ini bisa, aku tuh baru baca buku judulnya The Mountain Is You. Ada satu part authornya tulis, aku suka banget, aku resonate banget, dan menurut aku ini juga Life as Modern Woman. Aku bilang, dia bilang, so in life sebenarnya tuh there's no before and after. Kayak in life tuh sebenarnya cuma ada, it's always a process of us shedding and becoming. So I think that is life as modern woman. Shedding things yang no longer serving us and then becoming the best version of ourselves gracefully. Wow. Tepuk tangan. Gila, jujur I didn't know how today's podcast gonna be. I thought kita bakal ketawa-ketawa karena nangis. Karena we know each other so well gitu kan. Tapi even dengan ini I learned so much from you, and I'm sure juga teman-teman yang dengar juga learn so much from you. And kita nggak selalu, mungkin yang kita bisa belajarin ya Mere, kita tuh nggak selalu harus di fase hidup yang kalau kita ngerasa itu udah nggak serving us anymore. Kita bisa kok muter hidup kita banting setir 180 derajat untuk mencari sesuatu yang lebih baik untuk diri kita sendiri. And I think Mele is a true definition of that, ya kan? Jadi thank you. You can live your own life, and menurut aku untuk mencari to become a better version of yourself is, I think, everybody's end goal at the end of the day. So thank you everyone for tuning in, and hope you enjoy our conversations today. Thank you. Bye-bye. Bye.